Ayo, papalita ko. Isa ka kilong bugas, ma'am. Isa ka kilang bugas? Yes, ma'am. O sige, for today's video guys, mapalit siya ang bugas. I-follow akong reels guys. I-follow na. Speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Uy, unsa na? Luto na? Ay, wala pa rin na luto eh. Napula-pula pa.